Inyo guys, kinahanglan gyud ay nga magtuo ta sa history sa simbahan, no? Kay og dili ta mo base sa history dai guys, masalaa gyud ta guys. Kinaman dai guys sa Job kapitulo 8 bersikulo 8 guys. Yan na po na sa Kaalam kapitulo 8 bersikulo 8. Na dito guys, ingon nga read the history and see. On nindot today kay guys nga mo base puta sa history. Kay prayan ako dire guys, daghang ko kauban sa pedista. Nag-search nimo sa history, background sa ilang simbahan. Oy, Amerikana man katukod si Ellen G. White. Nya adto puta sa born again Amerikano. Anay nakanindot guys sa atong Katoliko, no? Kay nag-search nato sa Katoliko. Maingon man dito dayon guys sa Google, no, nga Founder Catholic Jesus Christ gikan sa Jerusalem gidala sa Roma o gi-spread sa tibuok kalibutan. Mo na nakanindot guys, di basta-basta ang